Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, alhamdulillah kajian kita hari ini Allah telah hadirkan di tengah-tengah kita seorang ulama besar, beliau dari Mesir. Kalau Bapak Ibu ingat, beliau pernah di sini. Ya, Dokter, alhamdulillah al-hudur la yazaluna yatadzakkarun. Alhamdulillah ya. Ini beliau yang ketiga kali ya. Di sini ketiga kali. Az-ziyarah as-salisah lil marrah as-salisah. Alhamdulillah. Kita bersyukur sekali. Beliau akan, ini putra beliau, di samping ini putra beliau, samping kanan ini. Ini magister IE, ahli IE, Artificial Intelligence. Ahli pakar itu. Ini alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau akan memberikan ilmu yang tentunya insya Allah bermanfaat. Ya. Dulu juga pernah memberikan ilmu kepada kita dan alhamdulillah sangat bermanfaat waktu itu terkait dengan wakaf. Ya. Dan hari ini nanti insya Allah ya, beliau akan menyampaikan hal-hal yang memang perlu disampaikan. Ya. Oleh karenanya kita sangat bersyukur ya Ustadz, ayo Ustadz, Dr. Mustafa Dasuki Kasbah. Nahnu fi hadhil fursah bi ghayatis surur was sa'adah bi hudurikum ila hadzal makan lil marrah ats-tsalitsah. Wa nahnu nashkurullah bihudurikum ila hadzal makan. Id hadara baina aidina fi hadhil fursah fi hadhil munasabah syakhsiyah ilmiyah kabirah. Insyaallah warithu risalatin nubuwah. Hamilul ilmi wal adab wal akhlaq. Wa hafidhu at-turas al-islami fa insyaallah sayuqaddim lana at-taujihat wal kulaimat wan nasaih wal irsyadat alladhi biiznillah insyaallah sayusri sarwatanal ilmiyah war ruhiyah. Ini kami perkenalkan dulu Bapak Ibu ya. Beliau ini Ustadz Dr. Mustafa Dasuki Kasbah. Ini beliau salah satu ulama besar di Mesir. Ya. Dan beliau hadir di sini untuk yang ketiga kalinya. Alhamdulillah ternyata Bapak Ibu, komunitas kita ini, MTA ini atas pertolongan dan ridha Allah itu masuk ke hati beliau. Ya. Beliau ini kunjungan ke Indonesia, beliau ngersake untuk hadir lagi ke MTA. Alhamdulillah. Terus kemudian di samping kanan beliau ini putra tercinta, ya. Namanya Omar, ya. Omar Mustafa Kasbah, magister. Ya. Alhamdulillah. Insya Allah sebentar lagi doktorah ini, doktor sebentar lagi ya. Dilanjut profesor, ya. Masih muda, ganteng, ya, handsome ya, ganteng. Ya. Mutazawid, kelas, lesa ba'd. Oh. Ya ini beliau ini putra dari Ustadz Kasbah. Ini juga mendampingi ayahanda tercinta untuk safar dakwah di Indonesia. Ini beliau sudah sejak tanggal berapa Ustadz? 8 November.
Al-Yaum As-Samin min November ya, di Indonesia. Sejak tanggal 8 November. Beliau keliling untuk safari dakwah di Indonesia. Salah satunya di kita, di kota Surakarta tercinta ini. Alhamdulillah. Terus samping kiri beliau ini, wah ini Ustadz Muhammad Islahul Anam, LC. Ya. Sudah doktor Ustadz? Lesabat, insya Allah. Insya Allah. Ya. Ini beliau alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Ya. Tahun berapa Ustadz? Baru kemarin, 2023. Oh ya, jauh ya berarti ya. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah beliau ini akan jadi Al-Mutarjim Al-Fauri, nah, penerjemah langsung bagi Ustadz Kasbah. Kecuali kalau Bapak Ibu itu bisa mengikuti tanpa terjemahan. Atau bisa jadi Ustadz Kasbah menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu dan kehadiran beliau di tempat kita ini kita tunggu-tunggu, kita nanti-nantikan, karena banyak ilmu nanti yang akan beliau sampaikan. Maka, alaikum al-istima' wal-linsot. Alaikumul istima' wal-linsot. Dengarkan, perhatikan, jangan gaduh, jangan tidur. Baik, untuk menyingkat waktu, likhtisaril waqt. Narju min samahatil Ustadz Ad-Duktur Mustafa Dasuki Kasbah, ilqa al-qulaimat wa taujihat wal-ulum al-mufidah, al-ulum al-nafi'ah, al-ulum al-mubarakah, alladhi sayusri sarwatana al-ilmiyah wal-ruhiyah. Waktan wa mahallan falyatafaddal mashkura. Sebelumnya ada pengumuman kepada salah satu pengurus dari Kebak Keramat 4 ya. Dimohon ke PPPK karena ada warganya yang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فضيلة الأخ والصديق أستاذ الدكتور خالد، عالم إندونيسي تعلم في الأزهر الشريف، وكل من تعلم في الأزهر الشريف إن شاء الله سيكون له نصيب في الجنة، لأنه تعلم الحلال والحرام. الأخ الفاضل فضيلة الشيخ سبراتو، السادة أعضاء مجلس إدارة مؤسسة مجلس تفسير، الإخوة والأخوات، الحضور من مدينة سولو في إندونيسيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, salawat serta salam selalu disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu pula juga rasa syukur diucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan segala nikmatnya kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Yang terhormat para jamaah, para asatid, para guru yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran, terkhusus Ustadz Khalid. Beliau adalah seorang ulama
lulusan alumni Al-Azhar yang mereka, para siapapun alumni Al-Azhar, insya Allah mendapatkan bagian masuk ke dalam surga. Karena di Al-Azhar kita belajar tentang halal, haram, kita belajar tentang Islam lebih mendalam di Al-Azhar. Begitu pula juga yang terhormat kepada Ustaz Suprapto yang juga mendampingi kami, Dr. Mustafa Dasuki dan juga rombongannya. Tafadhol. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala على هذه الزيارة الثالثة لهذه المؤسسة العريقة. وأنا في الطريق شعرت بعظمة الإسلام وشعرت بقوة الدولة في إندونيسيا التي فيها أكبر عدد من المسلمين في العالم، فهي أكبر دولة إسلامية، وهي عضو في مجموعة 20 أكبر اقتصادات العالم. وإندونيسيا في زيارتي الأخيرة أرى أنها تحقق تقدما وتنمية، لكن أهم شيء هو تنمية البشر، هو الأخذ بالمستوى الروحي بالمستوى العقلي. وما شهدته اليوم في الطريق من قوة الشرطة وهي تنظم المرور لهذا الملتقى، هذا لا يوجد في أي بقعة أخرى من بقاع الإسلام. Selanjutnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala nikmatnya, dengan segala taufiknya kita diberikan kemampuan untuk menghadiri majelis kali ini. Terkhusus beliau sangat merasakan keagungan, merasakan kebesaran Islam, juga negara Indonesia yang para muslim yang ada di Indonesia ini sangat bersemangat, sangat menyukai untuk terus belajar dan menuntut ilmu, sehingga kita semua memiliki niat untuk terus memperbaiki diri. Dari memperbaiki diri tersebut kita bisa memperbaiki umat secara keseluruhannya. ما أشاهده الآن يعبر عن قوة وعظمة الإسلام وقوة وعظمة الإسلام في إندونيسيا. ومؤسسة مجلس التفسير واحدة من المؤسسات التي تهتم بالتعريف بالإسلام علما وسلوكا وخلقا. Selanjutnya, beliau juga melihat dan memandang betapa kuat dan agungnya Islam secara keseluruhan. Begitu pula juga dengan yang berada di Indonesia dan khususnya kekuatan dan keagungan Majelis Tafsir Al-Quran di dalam membina dan memberikan ilmu kepada para masyarakat yang berada di sekitar Solo maupun Indonesia secara umumnya. وفي تقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي إندونيسيا احتلت المركز الأول في الزي الشرعي وفي الحشمة. Indonesia merupakan salah satu negara yang terbesar dalam memberikan kontribusi ekonomi Islam secara mendunia. ومؤسسة مجلس التفسير تقوم بدور أسأل الله العلي القدير أن يجعل الجنة موطنا لكل من يسهم وكل من يحضر في هذا المجلس. Dan semoga Majelis Tafsir Al-Quran juga menjadi bagian daripada kebangkitan Islam, kebangkitan ekonomi Islam, dan hal yang berkaitan dengan kebaikan yang ada di dalam Islam. موضوع كلمتي لحضراتكم اليوم هو أن الحضارة الإسلامية لم يبنيها الحكام والسياسيين، وإنما الذي بناها العلماء ورجال الأعمال والتجار من خلال ما عرف في الفقه الإسلامي بالوقف. Peradaban Islam itu bukan yang membangunnya adalah para pemimpin ataupun para penguasa. Tetapi peradaban Islam itu dibangun oleh para ulama, para bisnismen, dan juga orang-orang yang menekuni bidang ekonomi. Terkhusus di dalam Islam dikenal di dalam fikih, istilahnya itu adalah wakaf. Jadi wakaf menjadi instrumen penting dalam pembangunan peradaban Islam. لقد أمرنا الإسلام والقرآن بالجهاد بالمال والنفس.
Dan Islam telah memerintahkan kepada kita untuk berjihad. Jihad di sini yang dimaksudkan adalah jihad dengan harta yang dimiliki ataupun jihad dengan badan atau tenaga yang kita miliki pula. ولكي نعرف أهمية الجهاد بالمال والنفس نجد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ربى رجال وهم الصحابة والتابعين، ربى رجال وهم الصحابة والتابعين. هؤلاء الرجال خلال 70 عاما هزموا الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية البيزنطية ونشروا الإسلام حتى جنوب فرنسا ووصلوا إلى حدود الصين. Bagaimana pembuktian peradaban Islam itu terlihat dan tercatat di dalam sejarah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mendidik, menjaga, mengajarkan para sahabat, kemudian para tabi'in untuk memperdalami tentang Islam dan apapun ilmu yang berada di dalam Islam. Sehingga para sahabat dan para tabi'in memahami Islam dengan secara keseluruhan, sehingga Islam bisa menyebar ke berbagai macam belahan dunia. ما يقوم به الأستاذ الدكتور خالد ومجلس إدارة مجلس تفسير ووالده رضي الله عنه هو يفعلون ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية الرجال وتربية النساء من أجل ماذا؟ الإيمان بوحدانية الله وتزكية النفس وعمارة الأرض. Dan itulah yang dilakukan oleh guru kita semua, Dr. Khalid dan juga orang tuanya dengan majelis tafsir Al-Qur'annya. Mendidik, membina, mengajarkan, membawa masyarakat yang ada di sekitar majelis tafsir Al-Qur'an secara khusus dan secara umumnya Indonesia untuk memperdalam tentang Islam, memahami tentang Islam, sehingga mendapatkan pendidikan yang baik tentang Islam, menghasilkan kepada iman kepada Allah, kemudian imaratul ardi, memakmurkan dunia, dan juga tazkiyatun nafsi, mensucikan diri. إذن ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم هو في تربية الصحابة والتابعين من الرجال والنساء. تربية الرجال والنساء على أخلاق الإسلام هذه هي مهمة الأنبياء والعلماء هم ورثة الأنبياء. Dan Rasulullah SAW tidaklah mewariskan harta, tetapi Rasulullah SAW mewariskan kepada kita ilmu, mewariskan kepada kita pendidikan kepada para sahabatnya, diteruskan oleh tabi'in, diteruskan oleh tabi'in, sehingga itulah yang menjadi tugas utama daripada Rasulullah SAW. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Rasulullah SAW bersabda, turunnya Rasulullah, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku mengirimkan Nabi Muhammad menjadi rasul kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول في سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام. وأيضا في سورة آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang yang pertama, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu sekalian agama Islam sebagai agama kamu sekalian. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dan pada ayat yang ketiga beliau menyebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mengambil agama selain Islam, maka akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. نعم. ثم نجد أركان الإسلام 5 وهي معروفة.
لكن الإسلام يليه الإيمان، وذروة أعلى درجة في الإيمان هي الإحسان، وأعلى درجة في الإحسان هي البر. الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى، والإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدر وملائكته ورسله وكتبه. إسلام إيمان. أعلى مرتبة في الإيمان هي الإحسان. عندما سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا بد أن نشعر دائما بأن الله موجود معنا. ولذلك أقول للرجال وللنساء: الآن لدينا الفيسبوك ولدينا التويتر، فيه الطيب وفيه الخبيث. إذا نظرت إلى الطيب فستنال البركة وستنال ثوابا، وإذا نظرت إلى الخبيث اعلم أنك ستحاسب على هذا الذنب، واعلم أن الله يراك. اعلم أن الله يراك حتى لو كنت في غرفة والباب مغلق عليك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإيمان، الإحسان. لكن نأتي إلى أعلى درجة في الإحسان وهي البر. يقول لنا الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي آيات أخرى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Baik, di dalam Islam ada 4 istilah yang harus kita pahami dengan baik dan seksama. Ada Islam, iman, ihsan, dan juga albir. 4 istilah ini memiliki derajatnya masing-masing dan tangga keutamaannya masing-masing. Jadi seorang muslim ketika dia melakukan syahadat itu baru dikatakan sebagai muslim, sebagai Islam, belum menjadi derajat iman. Jadi Islam adalah derajat yang paling bawah dalam 4 istilah ini. Setelah orang berislam, naik derajatnya menjadi iman. Islam sudah kita ketahui rukunnya apa saja, ada 5. Dari syahadat sampai kepada haji. Iman, setelah kita berislam, kita harus beriman. Menaikkan derajat kita menjadi orang yang beriman. Iman juga kita sudah ketahui ada 6. Dari iman kepada Allah sampai dengan kepada iman kepada qada dan qadar. Nah, yang paling tinggi sebelum derajat yang paling tinggi lagi adalah al-ihsan. Jadi setelah berislam, beriman, selayaknya, seyogyanya, seorang muslim itu harus ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Ihsan adalah ketika kita beribadah, anggaplah, hadirkanlah bahwasanya Allah, kita melihat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah dan hadirkanlah bahwa Allah sedang melihat kita. Jadi dalam derajat ihsan, kita menganggap, kita menghadirkan di dalam diri kita bahwa Allah itu selalu ada. Bahwa Allah itu selalu membersamai kehidupan kita. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Dan puncak tertinggi daripada iman, Islam, iman, ihsan adalah albir. Bir itu kalau diartikan bahasa Indonesia bisa dikatakan kebaikan. Dan kebaikan yang di dalam Al-Quran dijelaskan adalah lantanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Puncak tertinggi dari kebaikan adalah sampai kita itu menginfakkan, mensodakohkan, mewakafkan apa yang paling kita cintai. Itu puncak tertinggi dari kebaikan. Dan di dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqah tuzakkihim." Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah harta, sebagian daripada harta mereka orang-orang Islam, orang-orang yang beriman sebagai sedekah yang mensucikan dan juga membersihkan harta-harta mereka. Dan yang menjadi catatan pentingnya adalah al-ihsan.
Ihsan itu kenapa harus kita hadirkan? Kita harus meyakini dan menganggap dan menghadirkan bahwa Allah selalu melihat kita, mengawasi kita. Sehingga walaupun kita berada di dalam satu ruangan yang hanya kita sendiri di dalamnya, tetapi kita tetap merasa diawasi oleh Allah, sehingga apapun yang kita lakukan, baik dalam keadaan ramai, baik dalam keadaan sendiri, kita tetap terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الآية والحديث هي دليل مشروعية الوقف في الإسلام. لدينا الزكاة، والزكاة فريضة، وفرضت في السنة الثانية من الهجرة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. وإنكار الزكاة وعدم إخراجها إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة. الذي ينكر الزكاة كافر، الذي ينكر الزكاة كافر، الذي ينكر الزكاة كافر. لا بد أن يخرج الزكاة، ولكن لأن الزكاة هي الأساس النظام المالي في الإسلام، بينما الصدقة سنة. الصدقة سنة، الصدقة الجارية سنة وهي الوقف. لماذا؟ وثواب الوقف أكبر من ثواب الزكاة، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فأنت ملزم بأداء الزكاة. لكن الصدقة الجارية وهي الوقف سنة، لأن الله يقول لنا وأحضرت الأنفس الشح، أي أن النفس بخيلة، فعندما تخرج مال من هذه النفس البخيلة فأنت وصلت إلى مرحلة الكمال، وصلت إلى مرحلة الإحسان والبر، وصلت إلى أن المال الذي في يدك كما أمرك الله أنت مستخلف في عمارة الأرض ومستخلف في هذا المال. Selanjutnya, beliau menerangkan tentang dalil syariat perintah tentang wakaf. Diambil dari dua dalil Al-Quran, yang pertama, yang kedua adalah hadis. Al-Qurannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah kamu akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menginfakkan dari apa yang kamu cintai. Dalil hadisnya Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu adama in qata anhu." Seterusnya, apabila anak manusia telah meninggal, maka akan terputuslah seluruh amalnya. Yang paling pertama adalah sedekah jariyah. Para ulama menafsirkan artinya adalah wakaf. Nah, apa perbedaan antara wakaf dengan zakat? Kalau zakat itu merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim, karena dia merupakan salah satu rukun Islam. Kalau tidak dijalankan, maka dia akan mendapatkan dosa, karena hukumnya wajib. Dan ketika ada orang mengingkari akan kewajiban zakat, beliau mengulangi tadi 3 kali, dia orang kafir, karena dia mengingkari salah satu rukun Islam. Nah, dan zakat merupakan salah satu pondasi utama perekonomian Islam. Sedangkan wakaf ini adalah termasuk sedekah, termasuk kebaikan yang sifatnya sunnah. Jadi boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi bagi mereka yang mengerjakan akan mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan zakat. Karena zakat itu adalah kewajiban yang harus dikerjakan, tidak boleh tidak untuk meninggalkannya. Tetapi kalau wakaf sifatnya bebas, boleh mengerjakannya, boleh tidak. Tapi bagi mereka yang mengerjakannya, yang pertama, pahalanya lebih besar. Yang kedua, dia akan menjadi manusia yang sempurna. Karena fitrahnya manusia itu pelit. Fitrahnya manusia itu pelit. Ngeluarin duit itu rasanya berat. Tapi kalau ada orang menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya bersedekah dengan wakaf, itu berarti menandakan jiwa pelitnya sudah hilang, sehingga dia bertransaksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. نعم. إذن دليل مشروعية الوقف من القرآن الكريم ومن السنة.
لكن ما هو مفهوم، ما هو تعريف الوقف؟ الوقف في 4 كلمات: حبس مال والتصدق بثمرته. الوقف حبس مال والتصدق بثمرته، هذا هو تعريف المال. لكن ما المقصود وما مفهوم المال؟ المال هو المال المتقوم والمعتبر شرعا عند الفقهاء. ما هي أنواع المال المتقوم؟ المال المتقوم إما أن تكون أعيان كالعقارات والمباني، أو منافع مثل منافع العقارات، أو منافع المنقولات كالسيارات والطائرات، أو منافع الإنسان اللي هو العمل التطوعي، وسوف أشرح ذلك بالتفصيل. والنوع الثالث وهي الحقوق، مثل حق الملكية الفكرية أو حقوق الملكية العقارية. Nah, selanjutnya adalah setelah kita mengetahui dalil perintah melaksanakan wakaf, kita diajak untuk memahami definisi daripada wakaf. Definisi dari wakaf itu tersusun dari 4 kata. Tahbisul asli wa tasadduq bimanfaatihi. Menjaga, merawat pokok asli wakafnya. Yang kedua adalah menebarkan manfaat daripada wakaf tersebut. Nah, ketika kita sudah memahami pengertian dan definisi dari wakaf, apa harta yang bisa dijadikan sebagai aset wakaf, menjadi pokok wakaf, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada wakaf aini. Wakaf aini itu maksudnya adalah wakaf aset. Seperti bangunan, seperti masjid, seperti rumah sakit, seperti tanah, dan yang lain sebagainya. Yang kedua ada juga harta yang bersifat manfaat. Maksudnya adalah wakaf yang diambil dari manfaat. Manfaat itu ada yang diambil dari pertama aset lagi, yaitu misalkan ada bapak-bapak yang memiliki rumah sakit. Kemudian rumah sakit ini bisa dijadikan sebagai pengobatan gratis dari seminggu, misalkan 1 hari. Itu disebut sebagai manfaat aset. Rumah sakitnya dipersilahkan untuk para warga, para masyarakat untuk berobat gratis pada 1 hari dari 7 hari yang ada di dalam hari-hari kita ini. Yang kedua ada juga wakaf secara manfaat pekerjaan, profesi. Misalkan bapak-bapak yang profesinya sebagai dokter, 7 hari buka praktek, 2 harinya diambil sebagai tabaruk, menebarkan manfaat dengan wakaf profesi tadi. Jadi 2 hari ini silakan siapapun yang berobat datang ke klinik saya, datang ke tempat praktek saya. Sehari sisanya seperti biasa transaksi antar pasien dengan dokter tersebut. Yang ketiga ada juga wakaf manfaat yang diambil dari kendaraan. Misalkan bapak-bapak memiliki kendaraan mobil, motor. Para asatid mungkin kelihatannya belum punya mobil. Ustadz, saya pondokkan mobil saya ini untuk digunakan oleh para guru, digunakan oleh majelis tafsir Al-Quran untuk mobilitas asatid dan guru-guru yang ada di MTA ini. Dan yang ketiga ada juga haki. Haki itu misalkan bapak-bapak yang penyanyi, bapak-bapak yang memiliki apalagi namanya penyanyi royalti ataupun memiliki undang-undang tertentu yang memiliki hak cipta, itu boleh juga memanfaatkan, mewakafkan dari nilai harta tersebut. أنواع الوقف التي ذكرناها منذ قليل هي من حيث نوع المال، لكن هناك نوع آخر من أنواع الوقف وهو من حيث الموقوف عليهم، أي المستفيدين من هذا الوقف. فالوقف إما أن يكون خيريا كالوقف على المستشفيات والمدارس والجامعات ومراكز تحفيظ القرآن وغير ذلك، هو خيري. وإما أن يكون وقفا أهليا أو ذريا، الرجل ينفق على زوجته أو وأولاده وأحفاده طالما أن أولاده يتوارثون جيلا بعد جيل. النوع الثالث وهو الوقف المشترك، فهو يجمع بين الوقف الأهلي والوقف الخيري. Selanjutnya tadi adalah pembagian wakaf berdasarkan harta yang diwakafkan. Selanjutnya pembagian wakaf berdasarkan orang yang mengambil manfaat dari wakaf tersebut. Yang pertama ada istilahnya wakaf khairi.
Wakaf khairi adalah wakaf yang manfaatnya dirasakan dan bisa diambil oleh orang banyak. Seperti wakaf masjid, wakaf rumah sakit, wakaf tanah, wakaf lapangan bola misalkan. Itu adalah wakaf khairi yang manfaatnya adalah diambil, dirasakan oleh orang banyak. Kemudian ada juga wakaf dzurri. Wakaf dzurri itu adalah wakaf yang manfaatnya dirasakan dan diambil oleh keluarga dari yang mewakafkan harta tersebut. Jadi misalkan ada seorang wakif, orang yang mewakafkan hartanya untuk keturunannya, itu diperbolehkan. Nah, yang ketiga ada juga wakaf mustarok. Wakaf mustarok adalah gabungan antara wakaf khairi dan wakaf dzurri. Jadi maksudnya manfaatnya bisa dirasakan, diambil oleh orang banyak dan juga keluarga dari sang pewakaf tersebut. والوقف ينقسم إلى نوعين من حيث المستفيدين أو الموقوف عليهم، والنوع الثاني من حيث المال. لكن مع الفقه الإسلامي الدولي، هيئة كبار العلماء في الأزهر، مجمع البحوث الإسلامي في الأزهر، قالوا هناك أوصاف للوقف. فالوقف إما أن يكون فردي، دكتور خالد أوقف قطعة أرض، هذا وقف فردي. أما نحن إذا جمعنا نقود كل الموجودين يسمى وقف جماعي. والوقف إما أن يكون مؤبدا أو مؤقتا. مؤبدا مدى الحياة، فالواقف أخرج المال من ذمته إلى ملك الله تعالى. لكن بعض الناس توقف 5,000 دولار أو 10,000 دولار لمدة 5 أعوام، أو توقف منفعة منزل لمدة عام أو عامين. عندما حدثت الأزمة الاقتصادية في جنوب شرق آسيا وإندونيسيا عام 97، الأهالي ظروفهم الاقتصادية كانت صعبة، وبالتالي كانوا لا يرسلون نقود إلى أبنائهم في مصر. فأصحاب البيوت والعقارات قالوا لكل الطلاب لا تدفعوا أجرة، نحن أوقفنا هذه الشقق وهذه العمائر وقف منفعة إلى حين تتحسن الأمور، أي لم يأخذوا منهم أجرة. في الوقت العادي إيجار الشقة نقول مثلا 300 دولار، لكن مع الأزمة قالوا لن نأخذ هذه 300 وهذه الشقق وهذه العقارات وهذه المنازل وقف منافع. Selanjutnya, berdasarkan musyawarah majma' fikih yang di bawah naungan OKI dan juga Hay'ah Kibar Ulama Mesir, pembagian wakaf juga terdiri dari wakaf fardi dan wakaf jama'i. Wakaf fardi adalah wakaf atau harta yang dikeluarkan atas satu orang. Jadi pribadi satu orang. Wakaf jama'i adalah harta wakaf yang dikumpulkan dari beberapa orang atau banyak orang yang mewakafkan hartanya. Ada juga pembagian wakaf, yaitu wakaf mu'abbad dan wakaf mu'aqqad. Wakaf yang sifatnya selamanya, yaitu ketika sang wakif sudah mewakafkan hartanya, ini sudah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Karena sudah mu'abbad selamanya. Kemudian ada juga wakaf mu'aqqad, yaitu wakaf yang sifatnya temporary, sifatnya memiliki jangka waktu. Beliau memberikan contoh ketika tahun 98 Indonesia terjadi krisis, banyak para pelajar di Mesir itu mendapatkan kekurangan kiriman biaya dari orang tuanya. Tetapi para pemilik apartemen, para pemilik rumah yang ada di Mesir mengetahui hal tersebut, mereka mewakafkan manfaat rumahnya, apartemennya kepada para mahasiswa di Mesir untuk tidak membayarkan biaya sewanya sampai keadaan Indonesia membaik. Jadi itu adalah salah satu contoh para pemilik rumah, para pemilik apartemen yang berada di Mesir mewakafkan manfaat rumahnya ataupun apartemennya untuk digunakan oleh para penuntut ilmu yang berada di Mesir. Jadi seharusnya mereka membayar biaya sewa, tetapi karena keadaan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja,
mereka mewakafkan manfaat rumah dan apartemennya untuk digunakan oleh para pelajar di Mesir, tidak membayarkan biaya sewanya, tetapi silahkan untuk tinggal di rumah dan apartemen yang mereka miliki. Tafadhol Dokter. بجانب ذلك نجد أنه مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. منظمة المؤتمر والتعاون الإسلامي عدد الدول الإسلامية الأعضاء فيها 57 دولة، وهذا المجمع يمثل علماء الشريعة وخبراء الاقتصاد والمالية. أخذوا قراراً جواز وقف النقود، ووضعوا ضوابط لاستثمار أموال النقود، لأن المذهب الشافعي السائد في إندونيسيا لا يجيز وقف النقود، وهناك بعض المذاهب تجيز. لماذا هذا الخلاف؟ كانت النقود على عهد رسول الله التي تؤخذ منها الزكاة الدنانير الذهبية والدراهم الفضية. الآن إذا أردنا أن نخرج الزكاة فنخرجها على أساس الدينار الذهبي 20 دينار يتزن 85 جرام من الذهب، والدراهم الفضية 200 درهم وتزن 595 جرام من الفضة. لكن هنا نريد أن نعرف الذهب، نقول هذا دينار، لكن الذهب كما نشاهد اليوم قيمته في الأسواق ترتفع، فالذهب يمكن أن يكون القيمة الإسمية له دينار، ولكن قيمته الذاتية في السوق تساوي 3 دنانير، فالناس تأخذ هذه الدنانير لأن قيمتها الذاتية 3 دنانير وتقوم بتسييحها وتباع كسبائك ذهب. Selanjutnya, Majma' Fikih yang berada di bawah naungan OKI yang meliputi 57 negara Islam yang terdapatnya di dalam ulama-ulama Islam yang berkaitan dengan ekonomi, mereka memberikan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf dalam bentuk uang dan juga memperbolehkan investasi wakaf uang. Walaupun kita orang Indonesia itu kebanyakannya adalah mazhab Syafi'i dan Imam Syafi'i melarang tentang wakaf uang tersebut. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW, mata uang yang diakui adalah dinar dan dirham. Dinar dan dirham itu seperti, kalau dinar itu adalah emas dan dirham itu adalah perak. Sehingga saat itu belum ditemukan yang namanya mata uang sebagaimana yang kita temukan saat ini. Maka di sini terjadilah perbedaan pendapat berapa nilai yang bisa diinvestasikan, berapa nilai yang bisa diwakafkan. Sehingga untuk saat ini dinar dan dirham kalau mengikuti zaman Nabi, menggunakan emas asli, menggunakan perak asli, maka nilainya akan berbeda dengan nilai mata uang yang kita kenal. Misalkan kita mengenal dolar, 100 dolar sama dengan 1.600.000, kurang lebih 1.600.000 rupiah. Maka belum tentu nilai 1 dinar itu sama dengan 100 dolar tersebut. Maka inilah yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tersebut. Walaupun berbeda, tapi boleh diambil pendapat bahwasanya wakaf uang itu juga diperbolehkan. لكن الدنانير كانت على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم دنانير ذهبية ودراهم فضية، لكن الآن النقود ورقية أو إلكترونية. من أين كانت الدنانير الذهبية والدراهم الفضية تستمد قوتها؟ من نفس المعدن، لكن الأوراق النقدية 100,000 روبية، الورقة لا تساوي 10 روبية، لكن قوة 100,000 روبية بقوة القانون الإندونيسي الذي أصدر هذه العملة التي تمثل سيادة إندونيسيا. فأي شخص تعطيه 100,000 روبية ويرفض، في هذه الحالة يجوز لك أن تذهب إلى المحكمة والمحكمة تحبسه لأنه يعارض النظام العام. فال100,000 روبية بقوة القانون،
بقوة دولة إندونيسيا، الدولار بقوة أمريكا، الجنيه في مصر بقوة الدولة. يبقى هنا مفروض بقوة القانون. ما هي وظائف النقود؟ النقود نحن عندما نذهب إلى تاجر الفاكهة نقول له الموز بكم؟ يقول ب20,000 أو ب30,000. فالنقود مقياس للقيم. نحن عندما نذهب لشراء أرز لا نقول نعطيه دجاجة مقابل أرز مقيضة، وإنما نأخذ الأرز ونعطيه نقود. أيضا أي أب من الآباء عندما ابنته تتزوج هو كل شهر يوفر لها مبلغ، فالنقود هنا وسيلة للادخار ومخزن للقيمة. تفضل. Baik, kenapa ada wakaf uang itu menjadi diperbolehkan, fatwa tentang wakaf uang itu diperbolehkan? Karena pada saat ini yang menjadi mata uang dunia adalah uang kertas, bukan lagi uang dalam bentuk dinar dan dirham yang pada zaman Nabi Muhammad SAW benar-benar dengan emas dan juga dengan perak. Maka dari itu diperbolehkanlah wakaf dengan uang kertas. Kenapa uang kertas itu bisa menjadi salah satu bentuk wakaf? Karena uang kertas itu menjadi alat ukur nilai suatu benda. Dimanapun kita tempatnya, mau kita di Indonesia, mau kita di Amerika, maupun kita di tempat manapun, kita tidak bisa menggunakan emas ataupun perak menjadi alat tukar. Tetapi uang kertaslah yang kita gunakan. Uang kertas yang kita gunakan di Indonesia misalkan tadi adalah rupiah. Nilai 100.000 rupiah itu berdasarkan konun Indonesia, berdasarkan ketentuan hukum Indonesia yang bisa jadi berbeda dengan ketentuan di tempat ataupun negara lainnya. Tapi pada intinya adalah uang itu menjadi atau uang kertas itu adalah menjadi nilai tukar utama di seluruh dunia. Yang kedua, uang juga menjadi perantara dalam pertukaran perdagangan ataupun ekonomi dunia. Dan yang ketiga, uang kertas juga menjadi sarana penyimpanan nilai harta ataupun kekayaan yang dimiliki oleh seorang manusia. إذن وقف النقود هو وسيلة سهلة. وقف النقود كلنا جميعا الغني والفقير والمتوسط يمكن أن يوقف، بينما وقف الأراضي لا تكون إلا عند ملاك الأراضي وعددهم قليل. سأعطي لكم بعض الأمثلة عن الأوقاف في مختلف دول العالم الإسلامي. الشيخ زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية أوقف 1,000 مليون دولار، 1,000 مليون دولار، مليار دولار، وقال هذه الأموال نقود تستثمر في مجال الدعوة، في مجال التعليم، في مجال تحفيظ القرآن، في مجال الإنفاق على المستشفيات وغير ذلك. 1,000 دولار تعطي عائد سنوي 100 مليون دولار. 100 مليون لا توزع على الموقوف عليهم، وإنما الذي يوزع جزء 70% فقط، و20% تضاف إلى المليار. كل عام 20% تضاف إلى المليار، و10% لاحتياطي للطوارئ والكوارث. وآية ذلك في سوراكرتا مسجد زايد، هذا من عائد مال الوقف. Beliau memberikan salah satu contoh bahwasannya wakaf uang itu adalah wakaf termudah yang bisa dilakukan oleh siapapun. Karena kita semua pasti memiliki uang kertas maksudnya. Tidak semua orang memiliki wakaf aset seperti tanah, bangunan, rumah sakit, sekolah ataupun masjid dan yang lain sebagainya. Oleh karenanya wakaf uang itu tadi diperbolehkan karena adalah salah satu wakaf yang termudah yang bisa dilakukan oleh setiap manusia. Nah, beliau memberikan satu contoh yang terjadi pada negara Uni Emirat Arab di Dubai. Ada nama salah satu tokohnya adalah Syekh Yazid. Syekh Zayed, yang mana kita sudah melihat salah satu contoh bangunannya yaitu masjid Syekh Zayed yang ada di Solo. Itu adalah salah satu bentuk wakaf yang dilakukan oleh Syekh
Syekh Zayed. Nah, beliau mewakafkan 1.000 miliar dolar untuk negaranya. 70% ini dibagikan dalam bentuk wakaf, 20% diinvestasikan, 10% untuk menjadi dana darurat. مسجد الشيخ زايد هذا نموذج على الوقف المخصص للدعوة الإسلامية ونشر الإسلام. هناك نماذج للتعليم، وأكبر نموذج في العالم الإسلامي هو الأزهر الشريف. الأزهر الشريف عمره الآن 1000 عام وحوالي 15، يعني 15 عام بعد 1000. الآن طوال هذه المسيرة هو بدأ الأزهر للمذهب الشيعي فاطمي، ثم تحول بعد ذلك إلى المذهب السني، وكل علماء الدنيا الأفاضل تعلموا في الأزهر الشريف. حتى أعطيكم فكرة، يدرس في الأزهر حاليا 500,000 طالب، 500,000 طالب ينفق عليهم من أموال الوقف. Contoh selanjutnya beliau menyebutkan Al-Azhar Asy-Syarif yang berada di Kairo, Mesir. Al-Azhar Asy-Syarif sudah berumur 1000 tahun, kurang lebih 1010 tahun. Perjalanannya ini diawali dengan menjadi tempat belajarnya atau tempat berkembangnya pemahaman Syiah. Tetapi kemudian ditutup oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dalam Tadhkur Hada. Salahuddin Al-Ayyubi selama 100 tahun, sehingga pemahaman Syiah ini hilang. Barulah setelah 100 tahun itu dibuka kembali, sehingga menjadi tempat belajar utama, menjadi poros utama ilmu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sinilah banyak para ulama yang tersebar di berbagai macam belahan dunia, belajar di Al-Azhar lalu menyebarkan ilmu Islam dari Al-Azhar. Nah, untuk saat ini kurang lebih ada 500.000 orang yang belajar di Universitas Al-Azhar Mesir atau di Al-Azhar Asy-Syarif. Semua ini didanai, dibiayai oleh wakaf, sehingga semua pelajarnya tidak dibebani oleh, kalau kita menyebutnya UKT ataupun biaya-biaya pendidikan yang hitungannya cukup mahal. الأزهر الشريف عدد دول العالم حوالي 190 دولة. الأزهر الشريف يعطي منح لحوالي 130 دولة، وسنأخذ إندونيسيا على سبيل المثال. إندونيسيا كدولة تأخذ كل عام 50 منحة من الأزهر، وهناك نهضة العلماء 30 منحة، ودار السلام لأن الطلاب فيها يجيدون اللغة العربية ويحفظون القرآن، ومناهج الدراسة معادلة من الأزهر الشريف، يأخذون منحا كاملة، 50 منحة للبنين و30 منحة للبنات. الطالب يتعلم مجانا، يسكن مجانا، يأكل مجانا، ويأخذ كل شهر حوالي من 60 إلى 70 دولار مصاريف بوكت ماني، ثم تذاكر طيران، تذكرتي طيران ذهاب وعودة خلال 4 سنوات، وإذا كان يدرس في الطب 3 تذاكر طيران. في دار السلام الآن يدرس في مرحلة الليسانس والماجستير والدكتوراه. من طلاب دار السلام حوالي 50 طالب وطالبة يدرسون في كلية الطب مجانا، بينما الطالب في إندونيسيا في كلية الطب في السنة الأولى، السنة الواحدة، يتكلف من 250 مليون روبية إلى 300 روبية. تفضل. Baik. Salah satu contoh lagi dari Al-Azhar yang berkaitan tentang bagaimana wakaf bisa mendanai dan menjadi fondasi utama di dalam peradaban Islam. Al-Azhar itu adalah salah satu lembaga yang memberikan begitu banyak beasiswa kepada negara-negara Islam. Siapapun boleh datang ke Al-Azhar untuk belajar. Ada yang sifatnya itu benar-benar full beasiswa dari Al-Azhar, ada juga yang mereka biaya sendiri tapi tetap hitungannya biayanya murah. Kita berbicara tentang yang full beasiswa.
Mereka yang diberikan full beasiswa itu diberikan kebebasan oleh Al-Azhar untuk memilih fakultas yang ada di Universitas Al-Azhar. Baik fakultas yang keagamaan ataupun fakultas umum seperti kedokteran. Indonesia mendapatkan jatah kurang lebih ada 100 yang diberikan. 30 tadi beliau menyebutkan NU, kemudian kepada Pondok Modern Darussalam Gontor diberikan 80, berarti 100 lebih kurang lebih. 80 untuk pelajar dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Dan Muhammadiyah juga mendapatkan belakang-belakang ini. Pada intinya adalah dengan memberikan beasiswa ini, Al-Azhar memberikan keluasan, memberikan kebebasan kepada siapapun yang belajar ke Al-Azhar untuk memilih fakultas yang mereka inginkan. Beliau memberikan contoh, fakultas kedokteran sekarang sudah menjadi salah satu pilihan daripada pelajar Indonesia yang melanjutkan studinya di Al-Azhar. Sebagaimana kita ketahui, fakultas kedokteran itu salah satu fakultas yang biayanya tinggi, 200 sampai 300 juta, bahkan ada yang lebih tergantung kualitas dari universitas tersebut. Nah, di Al-Azhar mereka yang mendapatkan beasiswa, mereka mendapatkan full beasiswa gratis, tidak membayar apapun untuk mendapatkan fakultas kedokteran. Selain itu, para pelajar yang mendapatkan beasiswa full dari Al-Azhar, mereka mendapat tempat tinggal, mereka mendapat makanan, mendapat uang buku, mendapat uang jajan, bahkan diberikan tiket gratis untuk pulang. Dalam 4 tahun belajar di Mesir, 2 kali tiket gratis untuk pulang ke negara masing-masing. نعم. هناك رجل اسمه صلاح عطية، مهندس زراعي من أسرة فقيرة جدا جدا جدا. كان طوال مرحلة الكلية يلبس حذاء واحد وبنطلون واحد. بعد أن تخرج من الكلية أقام مزرعة للدواجن بشركة مع 9 أفراد، وبحثوا عن الشريك العاشر فلم يجدوا. بعد يومين أو 3 قال وجدت الشريك العاشر. من هو؟ الله. الشريك العاشر من هو؟ الله. الشريك العاشر من هو؟ الله. وبدأت المزارع تنتج وتربح، فتحول من فقير ومسكين إلى ملياردير لديه عشرات الآلاف من الأراضي والأموال الكثيرة. ماذا فعل؟ فعل أقام فرع لجامعة الأزهر من 5 كليات في تفاهنا الأشراف. تبرع بالأرض، اشترى الأرض وأوقفها وبنى عليها 5 كليات وأسسها بالمدرجات وبكل مستلزمات الكلية، وذهب إلى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رضي الله عنه شيخ الأزهر وقال له إن أطال الله في عمري سأجعل تفاهنا الأشراف أكبر من جامعة الأزهر الأصل أو الرئيس. Ada salah satu contoh lagi yang beliau sebutkan, beliau adalah orang Mesir, namanya Salah Atiyah. Salah Atiyah ini berawal dari seorang petani. Seorang petani yang pada awal kelulusannya tidak memiliki kecuali 1 pakaian, 1 lembar pakaian. Kemudian beliau membuat satu perusahaan bekerja sama dengan 10 orang. 10 kita nyebutnya berarti 10 orang maksudnya di sini rekan. 9 orang benar-benar manusia, maksudnya adalah sesama manusia. Yang ke-10, rekanan yang ke-10 adalah Allah. Jadi dari 10 syarikahnya, 10 rekan kerjanya, beliau memasukkan salah satu rekan kerjanya adalah Allah. Jadi maksudnya adalah dari sekian banyak keuntungan yang akan didapatkan nanti, dibagi 9 kepada manusia, 1 lagi dibagikan kepada Allah dalam bentuk wakaf tadi. Sehingga perdagangan, perusahaan yang dilakukan oleh beliau ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar, sehingga bisa berwakaf kepada Al-Azhar. Saat itu adalah Grand Syekh-nya namanya Syekh Gadil Haq. Beliau berazam kepada Syekh Gadil Haq, kalau umur saya panjang, saya akan menjadikan Universitas Al-Azhar yang berada di kota Tafahna Al-Ashraf, ada Madinah, Tafahna Al-Ashraf, Madinah. Qaryah Saghirah. أصبحت الآن مركزا مهما يعني. Jadi beliau berazam, Salah Atiyah ini berazam, Tafahna Al-Ashraf itu satu kampung kecil
yang pada awalnya tidak ada Al-Azhar di sana, kemudian dengan bekerja sama dengan Syekh Jadul Haq, Sholah Atiyah ini membuat Universitas Al-Azhar berada di Tafanal Ashraf. Yang tadinya Qaryah Shogiroh, kampung yang kecil menjadi satu daerah yang dikenal oleh orang banyak karena Al-Azhar Asy-Syarifnya. Sehingga menjadi salah satu daerah yang dikenal oleh banyak orang karena Al-Azharnya. Dari situ beliau bisa berwakaf kurang lebih banyak sekali wakafnya. Tadi beliau tidak menyebutkan secara rinci, tapi beliau tadi memiliki kekayaan 10.000 tanah dan harta. Ada asyratu alaf miliun arodi wal أوقف أراضي وبنى عليها 5 كليات. oh, 5 كليات. berarti bukan kekayaan. Beliau mewakafkan 10.000. الآن عدد الطلاب في الكليات 50,000 طالب، لكن في فقرة أريدها. عند وفاة صلاح عطية صار في جنازته 1,000,000 شخص، 1,000,000 شخص صاروا في جنازته، وهذا لم يحدث في مصر إلا للرئيس جمال عبد الناصر والشيخ محمد متولي شعراوي. Tadi masih penjelasan tentang Sholah Atiyah, beliau mewakafkan 10.000 tanah yang dia miliki kepada Al-Azhar Asy-Syarif dan membangun 5 fakultas dari tanah wakaf tersebut atau dari harta wakaf tersebut. Dan satu poin penting yang ingin beliau sampaikan juga adalah ketika meninggalnya Sholah Atiyah, berkumpul di tempat meninggalnya tersebut 1 juta orang untuk mengiringi jenazah Sholah Atiyah tersebut. Yang itu tidak pernah terjadi di Mesir kecuali 2 orang. Presiden siapa? Gamal Abdul Nasir. Gamal Abdul Nasir, Presiden Gamal Abdul Nasir dan juga Syekh Mutawalli Sya'rawi. محمد متولي شعراوي. نعم. يعني 3 جنائز في تاريخ مصر معروفة بأن عدد الأشخاص الذين صاروا فيها 1,000,000، وهذا يبرز أهمية صلاح عطية. طيب ننتهي من هذا. هناك أيضا الأستاذ الدكتور المرحوم محمد شوقي الفنجري أوقف 5 مليون جنيه مصري نقدية. هذه 5 مليون جنيه للإنفاق على طلاب المعاهد الأزهرية وطلاب جامعة الأزهر وطلاب جامعة القاهرة. الواقف محمد شوقي الفنجري، المال محل الوقف 5 مليون. من الناظر هنا حسب المكان، إما شيخ الأزهر، رئيس جامعة الأزهر، رئيس جامعة القاهرة. طيب من المستثمر؟ بنك فيصل الإسلامي. هو كان يريد من 5 مليون أن يكون العائد لا يقل عن 10% كل سنة. طيب ماذا يفعل إذا العائد وصل إلى 7%؟ بنك فيصل قال له من صندوق الزكاة سنكمل الباقي. إذا كان العائد 7 سنكمل 10 ب3، وإذا كان العائد 6 سنكمل العائد ب4 حتى يكتمل 10. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah salah seorang bernama Syauqi Al-Fangari. Sama beliau juga berasal dari Mesir. Beliau mewakafkan uang sejumlah 5 juta pon Mesir. Kalau dirupiahkan saya belum hitung, silakan nanti dihitung sendiri-sendiri. 5 juta pon Mesir. Ya mungkin sekitar miliaran lah, intinya udah miliaran. Beliau mewakafkan 5 juta pon Mesir ini untuk dibagikan kepada para pelajar yang berada di Universitas Al-Azhar dan juga Universitas Kairo. Nah tentunya wakaf ini bukan cuma sekedar wakaf yang disebarkan manfaatnya, tapi juga diinvestasikan. Bisa diambil keuntungannya dari investasi tersebut. Siapa nazirnya, siapa yang mengelola wakafnya, tergantung di mana harta wakaf itu dibagikan. Ketika dibagikan kepada para pelajar Al-Azhar, maka pengelola wakafnya adalah Syekhul Azhar. Tentunya bukan langsung Grand Syekhnya, tapi para staf daripada Masyikhul Al-Azhar. Daripada staf-stafnya Grand Syekh Al-Azhar. Kalau dibagikan kepada para pelajar yang berada di Universitas Kairo, maka pengelola wakafnya adalah para staf yang berada di Universitas Kairo. Siapa mustasmirnya atau siapa yang mengelola investasi ini? Namanya Bank Faisal. Bank Faisal adalah salah satu bank yang berada di Mesir. Nah, Bank Faisal inilah yang mengelola investasi wakaf tersebut. 10% dari 5 juta pon Mesir ini itu dikembalikan manfaatnya kepada para pelajar. Kalau misalkan dalam 1 tahun tidak mencapai 10% target investasinya,
misalkan tadi 7% atau 6%, berarti kan masih kurang 4%. Siapa yang nombokin? Bang Faisal itu sendiri. Berarti yang melakukan kebaikan bukan hanya Syekh Syauqi Al-Fanggari saja, tetapi Bang Faisal juga ikut bertabaru, ikut juga menebarkan manfaat dengan menombokkan investasi ketika dia tidak mencapai target investasi 10% tersebut. إذن نحن تكلمنا عن نموذج وقف الدعوة مسجد الشيخ زايد في سولو، ونموذج التعليم الأزهر الشريف وصلاح عطية وشوقي الفنجري. نتكلم عن نموذج بناء المستشفيات في مصر. جامعة القاهرة فيها أكبر كلية طب في الشرق الأوسط، فأنشأت مستشفى لسرطان الذي يصيب الأطفال. هي أوقفت الأرض أو خصصت الأرض لبناء المستشفى، لكن الناس تبرعت وأوقفت حتى تم بناء المستشفى، والطفل يدخل المستشفى لا يدفع مليم، يعالج أشعة كيماوي، كل إقامة طعام من أموال الوقف. ووصل مستوى التعليم في داخل هذا المستشفى إلى أنه داخل المستشفى متقدم عن خارج المستشفى. إذا خرجت من سور المستشفى تجد أن داخل المستشفى في الإدارة، في التكنولوجي، في الكمبيوتر، في مستوى الأطباء العالميين متقدم 50 سنة عن الخارج. Madirotan dokter. La yadfa illa al-atfal لا يدفع مليم، كل شيء من أموال الوقف، يعالج من أموال الوقف. Nah, tadi berbicara tentang wakaf yang tujuan manfaatnya adalah wakaf yang manfaatnya diambil oleh orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mempelajari ilmu Islam. Ada juga manfaat yang dalam bentuk rumah sakit, berarti dirasakan oleh siapapun orang yang masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Salah satu contohnya adalah yang terjadi pada Universitas Kairo. Universitas Kairo memiliki satu fakultas kedokteran yang terbesar di Timur Tengah. Universitas ini atau fakultas kedokteran ini memiliki rumah sakit yang pendanaannya, dana utamanya adalah wakaf. Sehingga ada pasien manapun yang berobat ke rumah sakit tersebut tidak membayar 1% pun, tidak membayar 1 geneh pun, 1 pon Mesir pun untuk berobat di rumah sakit tersebut. النموذج الثاني نموذج مستشفى أمراض الكلى بجامعة المنصورة، أسسه الدكتور محمد غنيم وتفرغ لهذا المستشفى. مستشفى أمراض الكلى كان يجمع تبرعات وهناك من يوقف، ولا أحد يدفع روبية واحدة في العلاج. وحتى هذا المعهد كان يأتيه من كل دول العالم، رؤساء دول من إفريقيا كانت تأتي للعلاج وأيضا تعالج مجانا. وكان هناك دور ونظام، لا يوجد فرق بين غني وفقير، الذي يذهب أولا يدخل أولا، لا توجد واسطة. وهنا نلاحظ نموذجين، أن الناس تبرعت، بل دول العالم تبرعت وأوقفت لهذا المستشفى. الأطباء أوقفوا منافعهم، أعمالهم لهذا المستشفى. كان أي واحد يعرض عليه الذهاب إلى المملكة العربية السعودية ويحصل على دخل يعادل 10,000 دولار، إلا أنهم كانوا يتأخذون ما يعادل 1,000 دولار فقط. Selanjutnya ada contoh lagi rumah sakit ginjal yang ada di Universitas Mansurah. Di rumah sakit ini sama seperti rumah sakit sebelumnya, siapapun orang yang berobat di rumah sakit tersebut tidak perlu membayar sepeser pun. Kemudian tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Yang datang lebih dulu dialah yang mendapatkan perobatan yang diutamakan. Maksudnya siapapun yang datang lebih dulu ya dia yang diutamakan, dia yang akan dilayani terlebih dahulu. Dokter-dokter di sana mereka mewakafkan profesinya, manfaat profesinya kepada rumah sakit tersebut. Sehingga tidak terjadi pembayaran terhadap jasa ataupun perobatan yang dilakukan oleh pasien kepada dokternya. نعم. هناك نموذج ثالث في المستشفيات
دكتور مجدي يعقوب، مسيحي، وهذا الرجل أول دكتور قام بعملية القلب المفتوح في بريطانيا، وملكة بريطانيا منحته لقب لورد. بعد أن انتهى وصل إلى سن التقاعد جاء إلى مصر وأنشأ مستشفى بالتبرعات لأمراض القلب خاصة للأطفال. وأكثر من ذلك أن شيخ الأزهر مثلي مركب دعامات في القلب، عندما شعر بالتعب ذهب هذا شيخ الأزهر شيخ الإسلام ذهب إلى الدكتور مجدي يعقوب المسيحي لكي يكشف عليه ويعالجه. إذن الوقف يستفيد منه المسلم وغير المسلم والمسيحي والبوذي والهندوسي. هذا الوقف هو لله طلبا للأجر والثواب، ولا نفرق بين مسلم وغير مسلم. Selanjutnya contohnya adalah salah satu rumah sakit yang dibangun oleh seseorang bernama Majdi Ya'qub. Beliau adalah seorang Masihi, orang yang beragama Nasrani. Beliau melakukan operasi pertamanya itu di Britania, di Inggris berarti, di daerah Inggris. Beliau adalah salah satu spesialis dokter yang berkaitan dengan operasi bedah. Begitu pulang ke Mesir, beliau membuka rumah sakit yang diwakafkan. Maksudnya rumah sakit yang pembiayaannya itu gratis, tidak perlu membayar. Dan juga beliau di dalam rumah sakit itu ada rumah sakit khusus anak, ada rumah sakit khusus hati. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah Syekhul Azhar, Grand Syekh Al-Azhar juga pernah berobat ke rumah sakit tersebut kepada dokter bernama Majdi Ya'qub tersebut. Dan catatan selanjutnya adalah wakaf yang dilakukan oleh seorang manusia mencari keridhaan Allah, mencari pahala Allah, mencari kebaikan karena Allah, itu bisa dirasakan manfaatnya, diambil manfaatnya oleh siapapun. Mau dia orang Islam, mau dia orang Kristen, mau dia orang Hindu, mau dia orang Buddha, siapapun orangnya, apapun agamanya, bagaimanapun ras dan sukunya, ketika ada harta wakaf, diambil manfaatnya, dirasakan manfaatnya, itu sudah tidak lagi terkotak-kotakan oleh golongan tertentu, agama tertentu, tapi semua harta wakaf itu karena Allah, untuk Allah, sehingga siapapun bisa mengambil manfaat dari harta wakaf tersebut. وأنا بعد هناك نماذج أخرى في السعودية وفي الكويت، لكن هنا بعد أن استعرضت نموذج الدعوة مسجد الشيخ زايد، ونموذج التعليم الأزهر الشريف، ونموذج المستشفيات في مصر، هنا في مجلس التفسير الآن نحن في مجال الدعوة. هذا واحد. نريد أن يكون مجلس التفسير ينتقل من الدعوة إلى مجال التعليم، يكون معهد قوي وليس معهد واحد، أكثر من معهد، بل أكثر من ذلك. أنا أدعو المسؤولين على أن يكون لهم جامعة لنشر الفكر، بحيث هناك تكون أجيال تنشر هذا الفكر. والنموذج الثالث لابد أن يكون هناك مستشفى متخصص. كيف نصنع ذلك؟ نصنع ذلك من خلال وقف النقود. المتوسط الحال والغني وكذا يوقف النقود وينشأ حساب في البنك، هذا الحساب النقود توقف فيه ونشتري به آلات ومعدات وإلى آخره، بحيث تقوم مستشفى. كل من يأتي إلى هنا يحصل على الدعوة، يكون له الحق، أبنائه يتعلمون في المعهد ويتعلمون في الجامعة، وأيضا تكون لهم الأولوية في العلاج في المستشفى مجانا دون دفع روبية واحدة. Setelah beliau menyebutkan contoh-contoh penerapan wakaf, beliau berharap Majelis Tafsir Al-Quran juga bisa menjadikan wakaf sebagai instrumental penting dalam menjalankan dakwah yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran. Mungkin sekarang Majelis Tafsir Al-Quran sedang prospek dalam aspek dakwah. Sekarang juga sudah mulai menuju kepada prospek pengajaran dan pendidikan dengan dibangun sekolah, dengan dibangun pondok pesantren, dan beliau juga mengajak ataupun menyarankan semoga beberapa tahun ke depan Majelis Tafsir Al-Quran juga bisa membuat universitas.
Sehingga dengan kelengkapan pengajaran, pendidikan, dakwah ini, Majelis Tafsir Al-Quran bisa membimbing, kemudian mendidik, menyebarkan pemikiran-pemikirannya, pemikiran tentang Islam, pemahaman tentang Islam, sehingga dari kecil sampai dewasa, mungkin sampai bapak-bapak sekarang yang sudah senior-senior ini masih tetap cinta dengan Majelis Tafsir Al-Quran, karena di dalam Majelis Tafsir Al-Quran kita menemukan berbagai macam kebaikan. Itu dalam satu aspek. Dan beliau juga berharap tidak hanya dalam aspek pendidikan, pengajaran, dan dakwah, tapi juga aspek kesehatan para masyarakat yang bernaung di bawah Majelis Tafsir Al-Quran, yaitu dengan cara membangun rumah sakit. Nah, bagaimana semua ini bisa terrealisasikan? Salah satu caranya adalah dengan wakaf uang. Wakaf uang bisa dilakukan oleh siapapun, kaya bisa melakukannya, yang orang sederhana bisa juga melakukannya, bahkan orang yang mohon maaf fakir sekalipun bisa juga melakukannya dengan cara mewakafkan uang yang mereka miliki kepada Majelis Tafsir Al-Quran untuk dipergunakan pembangunan masjid, pembangunan sekolah, pembangunan pondok, pembangunan rumah sakit. Sehingga ketika semua ini sudah terrealisasikan, siapapun orang yang datang ke Majelis Tafsir Al-Quran tidak hanya mendapatkan ilmu tentang Islam, tapi juga mendapatkan kesehatan, mendapatkan perawatan kesehatan secara gratis, karena Majelis Tafsir Al-Quran memiliki rumah sakit yang bisa dipergunakan manfaatnya oleh siapapun yang datang kepadanya. ودكتور خالد، أنا عندما ذهبت إلى سومباوا في تايوان وتكلمت عن الوقف في جموع من الناس، وأحد رجال الأعمال أوقف 20 هكتار للمعهد، وأوقف 10 غرف لضيوف المعهد. في بندونج أيضا حضر أحد رجال الأعمال فأوقف حوالي 4 غرف لضيوف معهد بيت الهداية. وهناك من أوقف أيضا في دار السلام عندما التقينا بالرئيس سوسيلو، فأوقف أكثر من 250 هكتار لدار السلام من الدولة. أنا بهذه الزيارة الثالثة أقول فلنبدأ اليوم حملة من أجل وقف جماعي منا جميعا لبناء مستشفى، نتبرع لنقود كل على قدر حاجته، ونعمم ذلك على رجال الأعمال من أجل بناء مستشفى، شراء الأرض، وتكليف المستشفيات. ويمكن أيضا أنا من خلال علاقتي بالبنك الإسلامي للتنمية بجدة، إذا أوجدتم الأرض الوقفية يمكن أن نأتي لكم بمشاركة من البنك في حدود 6 مليون دولار تقسط على مدى 18 عاما لإنشاء المستشفى بعائد قليل. لكن البنك الإسلامي للتنمية بجدة ميزته صحيح هناك عائد، لكن الميزة فيه أنه عنده أحسن الاستشاريين وأحسن التصميمات وأحسن خبراء التصميم في مجال المستشفيات، بحيث يتم إنشاء مستشفى على مستوى عالمي. وكما في مستشفى سرطان الأطفال في جمهورية مصر العربية، ومجدي يعقوب بعد أن أنشأ مستشفى الأسوان الذي تم علاج شيخ الأزهر فيه الآن في القاهرة، أنشأ مستشفى آخر، ودبي تبرعت له ب25 مليون دولار. ويمكن معا من تركيا، من الكويت، من السعودية أن نأتي بتمويل يقرب من 5 مليون دولار إن شاء الله لبناء هذا المستشفى. فأنا أستأذنك وأعلن أننا نجمع وقف وتبرعات جماعي هذا اليوم، وفي العام القادم نكون نأتي ونضع حجر الأساس لهذا المستشفى إن شاء الله. نعم. Amin, amin, amin. Baik, selanjutnya beliau ketika pergi ke Sumbawa, ketika menjelaskan tentang wakaf, memberikan pemahaman tentang wakaf, ada salah seorang bisnismen yang mewakafkan 20 hektar tanahnya. Mewakafkan 10 kamar hotel yang dia miliki untuk tamu pondok. Berarti tadi yang pertama adalah wakaf aset, yang kedua adalah wakaf manfaat. Manfaat daripada kamar hotel tersebut. Yang kedua, ketika beliau ke Bandung,
Ada seorang bisnismen juga pengusaha yang mewakafkan 4 kamar hotelnya untuk tamu pondok. Berarti lagi-lagi wakaf manfaat. Manfaat daripada kamar yang ada di dalam hotel tersebut. Yang keempat, yang ketiga tadi beliau menyebutkan ketika beliau berkunjung, Presiden SBY berkunjung ke Darussalam, ke Gontor, ada seorang bisnismen yang mewakafkan 250 hektar tanahnya untuk Pondok Modern Darussalam Gontor. Sekarang beliau ingin mengajak kita semua, para jamaah Majelis Tafsir Al-Quran, ketika Majelis Tafsir Al-Quran mengajak kita untuk berwakaf, mengajak kita untuk investasi wakaf, dengan bagaimanapun bentuknya, ayo kita ikuti dan kita usahakan. Beliau tadi membangun contoh, ketika misalkan Majelis Tafsir Al-Quran membangun rumah sakit dari dana wakaf, tentunya rumah sakit membutuhkan lahan untuk pembangunannya, membutuhkan untuk operasional rumah sakit tersebut, membutuhkan dokter-dokter di dalam rumah sakit tersebut. Maka siapapun kita, bagaimanapun status sosial kita, kita semua bisa berinvestasi dengan uang yang kita miliki. Besar kecilnya itu sesuai dengan kemampuan daripada diri kita masing-masing. Nah, beliau juga tadi mengajak, contohnya juga ketika Majelis Tafsir Al-Quran ingin berinvestasi dengan atau bekerja sama dengan Islamic Development Bank yang berada di Jeddah. Ketika ada satu tanah ataupun ketika ada modal senilai 6 juta dolar, maka bisa melakukan kerjasama dengan Islamic Development Bank dengan pengembalian mungkin 10% atau 5%. Itu yang disampaikan oleh Duktur. Sehingga ketika misalkan nanti Majelis Tafsir Al-Quran mengadakan satu ajakan untuk berwakaf, di tahun yang akan datang sudah terbangun di Majelis Tafsir Al-Quran ini pondok baru, rumah sakit baru, dan semua bisa mengambil manfaat dari pondok dan juga rumah sakit tersebut secara gratis insya Allah. أنا أستأذن دكتور خالد، عندي نموذجين، نموذج وقف الملك عبد العزيز في مكة المكرمة ونموذج وقف الشيخ سليمان الركحي. الملك عبد العزيز رحمه الله مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة أوقف أراضي حول الحرم المكي. هذه الأراضي كانت تحتاج إلى البناء. ماذا فعلوا؟ هو قال هذه الأرض وقف، والعائد من الأرض وما يبنى عليها يكون مخصص لزوار بيت الله الحرام، للحجاج والمعتمرين، يقدم المياه ويقدم الطعام ويقدم تسهيلات. طيب نحن نريد أن نبني هذه الأراضي، فطرحوا صكوك وقفية، صكوك وقفية، وقف دائم أو وقف مؤقت. هناك من اشترى صك دائم وهناك من اشترى صك مؤقت. أخذت هذه الأموال وتم إعطائها لأكبر مقاول هناك اسمه بن لادن، وبنى هذه الأبراج السبعة ومنها برج الساعة. وهذه الأبراج بعد أن بنيت تم تأجيرها لشركات وفنادق وكذا، والعائد بحق انتفاع لمدة 24 عام. يبقى يتم تسديد اللي هو الصكوك الوقف اللي هي المؤقت، ثم الذي أوقف وقف دائم انتهى، العائد يشترى به ماء وطعام وشراب لزوار بيت الله الحرام. وهذا يظهر في موسم الحج وفي شهر رمضان. الموائد الموجودة في الحرم هذه من وقف الملك عبد العزيز وغيره من كبار التجار. Salah satu contoh yang terbesar yang bisa kita lihat saat ini adalah yang berada di sekitar Masjidil Haram. Tanah yang berada di sekitar Masjidil Haram itu adalah wakaf dari Raja Malik Abdul Aziz. Beliau mewakafkan tanahnya saja. Bangunannya dibangun tentu butuh dana. Nah, dananya ini dicari dari para muhsinin, dari orang-orang yang ingin berwakaf, ingin berinvestasi tersebut. Maka keluarlah namanya sukuk wakaf. Sukuk wakaf itu adalah misalkan kita punya proyek 100 juta lah, yang kecil aja dulu. Kemudian kita menentukan 10%-nya kita wakafkan. Sukuk wakafnya itu dibagi-bagi, sehingga siapapun bisa mengambilnya. Itu yang dinamakan dengan sukuk wakaf. Sehingga
pembangunan-bangunan yang ada di sekitar Masjidil Haram, yang kita lihat ada Burju Sa'ah, menara jam yang di برج depan, الساعة اللي هو بجوار مكة المكرمة. bangunan yang ada di sekitar وستة Masjidil أبراج، يعني هم 7 أبراج، واحد منهم كبير برج الساعة، و6 أبراج فيها فنادق وفيها محلات حول الحرم. Kalau kita nyebutnya ada Sofwah Tower, ada menara jam, ada lagi di sebelahnya itu, semuanya itu adalah tanahnya wakaf Malik bin Abdul Aziz, tapi bangunannya itu dibangun berbagai macam orang. Sehingga ketika bangunannya sudah jadi, disewakan kepada pemilik-pemilik perusahaan. Sehingga penghasilan ataupun keuntungan dari setiap perusahaan yang berada di sekitar Masjidil Haram itu kan isinya adalah ada mall, ada hotel. Itu kan pasti memiliki keuntungan. Keuntungan itu dikumpulkan menjadi harta wakaf yang manfaatnya yang itu bisa dirasakan dan diambil oleh kita semua yang melakukan haji dan umroh. Bapak-bapak setiap kali mau masuk Masjidil Haram ada air dibagikan gratis. Betul ya? Silakan ambil. Itu dari mana uangnya? Dari situ. Ketika bulan puasa selalu ada buka puasa yang dilakukan oleh Masjidil Haram. Itu gratis. Pernah bayar? Nggak pernah bayar. Itu semua berasal dari mana uangnya, pendanaannya? Dari hasil investasi wakaf, bangunan yang dibangun atas tanah wakaf Malik bin Abdul Aziz. نعم. آخر مثال وهو وقف الشيخ سليمان الرجحي. سليمان الرجحي كان طفلا صغيرا مثل بقية الأطفال، والمدرسة التي فيها سليمان الرجحي أعلنت عن قيام رحلة. هذه الرحلة قيمتها يدفع 1 ريال. كل الطلاب دفعوا، وسليمان الرجحي كان فقيرا جدا لم يستطع الدفع، فسأله المدرس: لماذا لم تشترك؟ قال: لأن أهلي فقراء وليس معهم نقود. فالمدرس أعطاه ريال. سليمان الرجحي عمل واجتهد واشتغل بالتجارة، وأصبح عنده شركات زراعية. أكبر مزرعة نخيل في المملكة العربية السعودية مملوكة لسليمان الرجحي، وهذه المزرعة كل الثمار منها مخصصة لزوار بيت الله الحرام وقف. هذا الرجل من كثرة أعمال الخير عنده شركات كثيرة، شركات في التجارة، شركات في الزراعة، شركات في الصناعة، مصانع ألبان، مزارع أبقار. كان يتبرع بالمال، لكنه أنشأ شركة قابضة لزوجاته لأنه تزوج كثير، ولأولاده ولأحفاده، وبجوارها أنشأ شركة وقفية قابضة. حجم الأصول الموجودة الآن في الشركة الوقفية القابضة 60 مليار ريال سعودي. ترجم يا مولانا عشان ايه ما تتوهش في الارقام. Contoh yang kedua, ada seorang bernama Sulaiman Ar-Rajhi di Saudi Arabia. Beliau pada masa kecilnya adalah seorang anak kecil yang fakir, lagi miskin. Ketika sekolahnya mengadakan rihlah, mengadakan satu, mungkin kita sebutnya studi lapangan ataupun kalau kita jalan-jalan ya, itu biayanya saat itu 1 real. Saat itu Sulaiman Ar-Rajhi tidak memiliki uang 1 real. Sehingga dia tidak ikut. Ketika tidak ikut, gurunya bertanya, "Wahai Sulaiman Ar-Rajhi, kenapa kamu nggak ikut?" "Wahai guru, saya tidak punya uang sama sekali." Akhirnya gurunya ngasih 1 real ke Sulaiman Ar-Rajhi untuk bisa ikut rihlah tersebut, untuk bisa ikut jalan-jalan tersebut. Nah, dari situlah dia berazam, bertekad untuk menjadi orang yang sukses. Kemudian dia menjadi seorang saudagar, menjadi seorang bisnismen, yang mana perusahaan utamanya adalah perusahaan pertanian. Dari perusahaan pertanian inilah beliau mendapatkan begitu banyak harta, mendapatkan keuntungan yang banyak, dan menjadi salah satu catatannya adalah keuntungan yang beliau dapatkan diantaranya diwakafkan untuk para peziarah yang datang ke Haramain, datang ke Mekah dan Madinah. Maka semua yang kita temukan di Haramain itu kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya adalah kebaikan yang berasal dari wakaf. Amin, Dokter. سليمان الرجحي أيضا من خلال هذه الشركة أنشأ 3 صناديق وقفية تنموية.
الصندوق الأول اسمه صندوق جنى، هو يمول الأسر الفقيرة، يعطيها قرض حسن بدون فائدة. عدد الأسر بلغ 250 ألف، 250,000 أسرة أخذت قرض حسن بدون فائدة لكي تتحول إلى أسر منتجة. إجمالي بدأت في عام 2010 وحتى عام 2024 حجم القروض الحسنة التي خرجت على هذا المدار مجموعها 3 مليار ريال سعودي. وأنشأ صندوق مسلك هذا لتمويل الطلاب، وعدد الطلاب 3000، وإجمالي المبلغ الذي تم تمويله 500 مليون ريال سعودي. أيضا الجمعيات التي تعمل في الخير كان يعطيها قروض حسنة، أيضا بلغ مجموع القروض 500 مليار منذ عام 2011 حتى عام 2024. Nah, dari Sulaiman Ar-Rajihi ini beliau membuat satu perusahaan wakaf, yang mana dari perusahaan wakaf ini beliau membuat 3 pendanaan. Ada yang pertama, dana yang digunakan fungsinya itu untuk qardul hasan. Qardul hasan itu adalah pinjaman yang diberikan kepada seseorang tanpa mengambil untung sama sekali. Jadi misalkan bapak-bapak minjam ke pendanaan ini 100 juta untuk misalkan bisnis, untuk keluarga misalkan, untuk pendanaan keluarga 100 juta. Maka mengembalikan ke pendanaan ini itu 100 juta tanpa ada bunga di dalamnya. Jadi mewakafkan hartanya untuk harta ini dipinjamkan kepada siapapun yang membutuhkan. Nah, nilai pokok dana ini senilai 3 miliar real Saudi. Hitung sendiri Pak, saya juga belum hitung. 3 miliar real Saudi. Jadi pokoknya 3 miliar real Saudi bisa digunakan oleh siapapun untuk meminjam uang yang berada di dalam pendanaan tersebut. Yang penting aslinya pokoknya itu tetap 3 miliar. Tidak berkurang, tidak bertambah. Yang kedua ada dana maslak. Dana maslak ini fungsinya, tujuannya adalah untuk pendanaan para pelajar. Jadi uang ini digunakan untuk kemaslahatan para pelajar, para penuntut ilmu, yang berjumlah nilai pokoknya itu 500 miliar real Saudi. Hitung sendiri lagi Pak, saya belum hitung. Ya, itu kurang lebih. وأنا أريد في مجلس التفسير معذرة الوقت سينتهي. دقيقة واحدة. حاضر. وأنا أريد في مجلس التفسير أن يستفيد من تجربة صالح الرجحي، بحيث يكون عنده صندوق لإعطاء قروض حسنة للأسر تتحول فقيرة إلى أسر منتجة، وأيضا قروض حسنة للطلاب، وقروض حسنة لتزويج الفتيات. ينشأ صندوق يكون غرضه إعطاء قرض حسن بحيث يحول الأسرة الفقيرة إلى أسرة منتجة تكسب، والبنات التي تتزوج يساعدها، ثم الطالب الذي يريد يتعلم يأخذ قرض حسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله. طيب، نعم، شكرا لحسن استماعكم وأنا في انتظار الأسئلة. نعم. Poin terakhir yang disampaikan adalah dengan berbagai macam contoh wakaf yang dilakukan oleh beberapa negara, beberapa instansi dan lembaga, semoga Majelis Tafsir Al-Quran juga bisa mencontoh dan mengikuti berbagai macam contoh yang sudah diberikan oleh beliau. Nah, salah satu contohnya mungkin yang bisa dilakukan oleh Majelis Tafsir Al-Quran adalah membuat satu rekening, membuat satu pendanaan yang manfaat dana ini adalah bertujuan untuk qardul hasan, peminjaman yang tidak diambil manfaatnya sedikit pun. Jadi misalkan bapak-bapak lagi butuh kebutuhan, datang ke Majelis Tafsir Al-Quran, ingin meminjam uang ke Majelis Tafsir Al-Quran, tapi tidak terdapat riba di dalamnya, datang ke Majelis Tafsir Al-Quran. Semoga Majelis Tafsir Al-Quran bisa mengadakan pendanaan yang seperti ini. Tujuannya pendanaan ini bisa untuk pendidikan, bisa untuk pengajaran, bisa untuk perobatan, bisa juga untuk
usaha dan investasi para masyarakat yang berada di bawah naungan Majelis Tafsir Al-Quran. Allahumma amin. Soal ya dokter. Mal farqu baina al-infaq wal waqfi min haitsu mafhum al-adna minhu. Mafhum al-awwal, mal farqu bainal wal infaq wa ayyuhuma afdal. الوقف والإنفاق. Nah, al-farqu bainahuma. Al-farqul asasi bainal infaq wal waqfi wa ayyuhuma afdal. نعم. يقول الله سبحانه Ma'dziratnya وتعالى. dokter. Al-majmu' lam yafham al-su'al. Akul awal. تفضل. Jadi pertanyaannya adalah apa perbedaan mendasar antara infak dan wakaf dan mana yang lebih utama? Tafadhal ya dokter. يقول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الإنفاق يشمل الزكاة، الإنفاق يشمل زكاة الفطر، الإنفاق يشمل الإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد وعلى كذا، الإنفاق يشمل الصدقة الجارية وهي الوقف. فالإنفاق مفهوم عام، بينما الوقف هو شخص ينفق ماله ويخصصه كما قلنا في تعريف، هو حبس المال وتسبيل الثمرة. بينما أنا يمكن أن أسير في الطريق وأخرج مال أعطيه، هذا إنفاق. أنا زوجتي إنفاق، في نهاية شهر رمضان أخرج صدقة الفطر، هذا إنفاق. الزكاة المفروضة التي لا يكتمل الإسلام إلا بها، هذا إنفاق. القرآن والله سبحانه وتعالى لم يعلمنا كيف نكسب، إنما خلق لنا الموارد وقال لنا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لكن في الإنفاق حدد في الصدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، حدد الذين يستحقون، أيضا في سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب والغارمين. كل هذا الله حدد لنا من تجب عليهم الزكاة، وحدد لنا الفقهاء والرسول بتفصيل أكبر واجب الإنفاق على الزوجة، لأن الزوجة إذا كانت لا تعمل فهو واجب عليه إطعامها وكسوتها وسكنها وعلاجها وأيضا كل ما يتعلق بذلك. واجب الإنفاق على الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين مش قال إكراما، إحسانا. إحسانا هنا نرجع تاني، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هنا أعلى المراتب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إكرام الوالدين، إنفاق على الزوجة وإكرامها، لأن المرأة أمانة في رقبة الرجل. الإنفاق على عياله، لا يتزوج وينجب ويترك الأولاد، فالإنفاق مفهوم عام. بينما الصدقة اللي هي الصدقة بمعنى الزكاة، وإذا قلنا الصدقة الجارية فنحن نقصد بها الوقف، أو كما يقول علماء المغرب حبسنا المال، بحيث نحبس المال لا يتم بيعه ولا رهنه، وإنما المنفعة المتأتية من المال هي التي توزع على المستفيدين أو المستحقين من مال الوقف. وأيهما أفضل؟ وأيهما أفضل؟ يا سيدي انفق ما شئت، انفق ما شئت، انفق الصدقة الزكاة وانفق على الأهل وانفق كذا. حاضر. الإنفاق مفهوم عام يا مولانا. حاضر. الوقف جزء من الإنفاق. حاضر. Baik, di sini ada istilah yang harus kita pahami bersama. Tadi pertanyaannya adalah perbedaan antara infak dan wakaf itu apa? Infak itu adalah istilah umum yang ada di dalam Islam mengenai, bahasa kita gampangnya adalah manajemen keuangan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk carilah hartanya Allah atau carilah nikmat Allah dengan bekerja. Pokoknya carilah harta. Tapi tidak diberikan penjelasan terperinci bagaimana cara mencarinya. Yang penting hanya carilah harta dengan cara yang halal. Allah akan melihat, Rasul akan melihat, orang-orang beriman akan melihat bagaimana cara kamu mendapatkan harta tersebut.
Tapi yang diatur secara terperinci adalah bagaimana cara kita mengelola harta yang dimiliki. Nah, bagaimana cara kita mengelola harta itulah yang disebut sebagai infak. Karena turun di bawah infak itu sodakoh, yaitu kebaikan. Maksudnya memberikan harta dalam bentuk ingin mendapatkan kebaikan yang lebih. Ada juga infak yang sifatnya wajib, seperti zakat. Zakat bagian daripada infak. Tapi sifat infaknya ini wajib karena zakat. Zakat termasuk ke dalam rukun Islam. Ada juga yang bersifat wajib juga, terkhusus bagi kepala keluarga yaitu suami. Namanya nafkah. Nafkah kepada istri, nafkah kepada anak, itu sifatnya infak yang hukumnya wajib dilakukan oleh seorang suami, seorang laki-laki kepada keluarganya. Nah, dari 2 atau 3 tadi, zakat, nafkah, sodakoh, yang sifatnya sunnah, siapapun boleh mengerjakannya, siapapun boleh meninggalkannya, tapi ketika mengerjakannya mendapatkan pahala yang lebih, karena dia sifatnya sunnah, maka dia melakukan sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah itulah yang dimaksudkan dengan wakaf. Jadi, wakaf itu adalah cabang dari bagaimana kita mengelola keuangan dalam Islam, yaitu berarti dia turunan daripada infak, yang mana desi tadi dari wakaf kita sudah sebutkan, menjaga, merawat pokok asli daripada harta tersebut. Jadi misalkan ketika ada orang berwakaf masjid, maka masjid tidak boleh dijual, tidak boleh disewakan, masjid tidak boleh apalagi misalkan, masjid pokoknya tidak boleh dijual dan tidak boleh disewakan. Kalau masjid tidak mungkin sih dijual dan disewakan. Anggaplah misalkan ada wakaf rumah sakit. Berarti wakaf rumah sakit ini tidak boleh dijual rumah sakitnya, tidak boleh juga disewakan rumah sakitnya ini. Atau wakaf tanah. Tanah ini diwakafkan untuk membangun masjid, maka tidak boleh dibangun di atasnya sekolah karena wakafnya sudah tertentu, sudah ditentukan maksudnya. Itu yang dimaksud dengan tahbisul asli, menjaga pokoknya. Tapi manfaat yang datang dari harta wakaf itulah yang menjadi pembahasan dari wakaf tersebut. Wakaf bisa dimanfaatkan, diambil, dirasakan oleh siapapun yang bisa mendapatkan manfaat dari wakaf tersebut. Jadi kalau ditanya perbedaan antara wakaf dengan infak, sebenarnya perbedaan mendasarnya adalah infak itu umumnya bagaimana cara kita mengelola harta yang kita miliki, jatuh di bawahnya itu adalah wakaf. Jadi wakaf adalah nau min anwa'il infak. Hakada so? Jadi wakaf adalah salah satu cabang dari infak, yaitu bagaimana cara mengelola keuangan kita. Ada yang sifatnya wajib kita keluarkan, ada yang sifatnya sunnah. Maka kalau misalkan kita melakukan kewajiban saja, insya Allah masuk surga. Tapi kalau ingin mendapatkan surga yang lebih tinggi, surga yang lebih luas, bidadari yang lebih cantik, bidadari yang lebih banyak, itu menggunakan caranya adalah dengan wakaf. Kurang lebih seperti itu Bapak-bapak. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, ya tidak bisa dikatakan karena wakaf bagian daripada infak. إضافة هنا الإنفاق يشمل النفقات واجبة ومفروضة مثل الزكاة، النفقة الواجبة على الزوجة، النفقة الواجبة على الأولاد، بينما الوقف إنفاق سنة. نعم. إنفاق سنة، ففي واجب وفي سنة. نعم. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, infak itu bagaimana cara mengelola keuangan atau harta yang kita miliki. Ada yang cara mengelola itu wajib kita keluarkan, ada yang sunnah kita keluarkan. Wajib tadi seperti zakat, ada zakat fitri, ada zakat mal. Zakat fitrah semuanya wajib melakukan. Ada juga yang wajib tapi bukan hitungannya zakat, yaitu nafkah bagi para suami kepada istrinya, seorang bapak kepada anaknya. Nah, ada juga yang bersifat sunnah, contohnya adalah wakaf. Nah. السؤال اللي بعده. خلاص تمام واحد فقط. عشان الوقت انتهى يا دكتور. خلاص. يعني في نهاية هذا اللقاء أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور خالد وفضيلة الشيخ سبراتو. وفي هذه المناسبة أنا أشكر محمد إصلاح الأنام على ترجمته وعلى شجاعته وثباته وثقته. هذا شكر هذه، وأسأل أن إن شاء الله تكمل دراسات عليا
لأن إن شاء الله يؤمل منك خير كثير. وأشكركم على حسن استماعكم، وأنا والله بأسعد جدا عندما أتي إلى سولو وإلى مجلس التفسير وأشعر بعزة الإسلام وبعظمة الإسلام. وأيضا أقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا ولا التقينا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي وحبيبي يا رسول الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Poin terakhir yang ingin disampaikan oleh Dr. Mustafa adalah beliau sangat senang, beliau sangat mengucapkan rasa terima kasih dan juga penghormatan yang tertinggi kepada para asatid, para guru yang berada di Majelis Tafsir Al-Quran, terkhusus kepada Kiai Dr. dan juga Ustadz Suprapto atas kesempatan waktunya untuk mengundang beliau. تذكر مترجم يذكر مترجم. خلاص. اذكرها. دكتور خالد يذكرها. دكتور خالد يذكرها. Lah khalas. Nah, ya, terima kasih sebesar-besarnya penghormatan tertinggi kepada Dr. Khalid, kepada Ustadz Suprapto dan juga asatid, para ansor, para jamaah yang berada di Majelis Tafsir Al-Quran, karena sudah membersamai kita, sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Mustafa. Semoga kita semua bisa berkumpul lagi, bisa berjumpa kembali. Catatan pentingnya adalah kita semua tidak akan bisa berkumpul di majelis ini kalau bukan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Makanya tadi beliau menyebutkan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyil akhir, sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala juga bersolawat kepada Nabi. Maka perkumpulan kita pada saat ini dan perkumpulan yang akan datang yang terus diadakan oleh Majelis Tafsir Al-Quran tidak mungkin terjadi kecuali karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. As-surah awal ya Dokter. Iltiqatus suwar awal.